Jesus, karena lawatanmu buat kami. for your presence here today with Engkau telah us. menjamahkan kami. You have touched each of Engkau us. telah melepaskan kami. You have freed us. Segala pujian dan hormat All praise and honor kami naikkan kepadamu. we lift unto you alone. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Today we will listen to your Engkau juga words. berbicara kepada kami. You have spoken to us Supaya firman-Mu akan menjadi hidup di dalam kehidupan kami. so that your words will be alive in our Terima kasih hearts. Tuhan. Thank you, Lord. Engkau terus berbicara. You continue to speak. Engkau terus berkarya. You Engkau continue to terus be here mengubah to change, untuk menjadi kami to make us seperti Engkau. just like you. Di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Jesus, kami berdoa. we pray. Amin. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Siapa pernah ke Bodok Who has Morod been Who has been tahun to the depan ada tahun mountain? lalu? Who has been to the mountain last year? Siapa yang pernah ke Mount Morod tahun lalu? Angkat tangan. Who was on the mountain last year? Lift Masih up your kamu hands. ingat saya berkata dalam khotbah saya, Do you remember that I have spoken? kereta saya rosak. That my car was broke down? Beberapa tahun sebelum itu, A few years before that, saya accident. I had an accident. It was a self accident. Itu adalah kemalangan sendiri. Tayar depan saya pecah. And my front tire was burst. Waktu saya mau overtake satu kereta di depan saya, When I was about to overtake a car in front of me, waktu saya mau overtake, when I was about to overtake, saya sadar saya bukan di lane yang kedua. then I realized I wasn't on the right lane. Saya di atas rumput di sebelah lane yang kedua. I was on a grass pathway at the Waktu next saya lane. mau pulangkan kereta saya ke lane yang kedua, When I was about to bring back my car to the Tidak right dapat. lane, I couldn't. tapi saya tahu saya in control of my car. But I know saya menguasai kereta itu. Waktu saya melihat di depan, When I was looking in front, ada satu culvert. there was a cover. Kamu tahu culvert itu di ujung dia ada semen yang square itu? Do you know that there is a cover where there is a cement? Dia naik di atas culvert itu. I went up on the culvert Dan terus lompat ke sebelah sana. and went to the other side of the road. Rim tayar saya depan pecah. And my tire, it was a burst. Rim sebelah belakang pun sama pecah dan sama rimnya sekali. And the rim also was broken. Kena saya melihat When I was looking, parik itu besar, the drain seems very large. bukan parik yang semen, It was not a cemented tapi dia drain, baik saja begini, seperti U. but it was a U shape. Kalau saya terus ikut disiring, saya akan peng begini. If I was going to follow it, I would have turtled. Saya rela masukkan kereta saya pusing begini sedikit, supaya dia masuk di dalam parik. So I actually veered my car into the drain itself. Sesudah itu, And after that, sudah cek, after I checked, ada satu bukit dekat rumah kami sana. there was a hill near my house. Itu batu-batu ada di sana. There was a gravel. Tiap kali saya naik itu, walaupun saya masuk gear 4, Every time I went up that hill, even though Saya in susah-susah fourth gear, naik. I hardly can go up the tapi dia hill. punya sign 4-wheel drive itu marak. But I was already in four-wheel drive. Istri ada satu kereta, My wife has a car, Ford Everest. Ford Everest, Senang saja naik itu. and she can easily go up Dia the selalu hill. suruh saya pergi cek saya punya kereta. She always asks me Oh, to go ini and check the car, bagus. that this car is good. Karena dia punya signal 4-wheel drive itu masih hidup. But I was always telling her that this car is still good because the four-wheel drive was activated. Sebenarnya Actually, dia tidak berfungsi dengan baik. the four-wheel drive wasn't Waktu functioning kita well. dari Lawas sampai ke Morod, When I was on the way from Lawas to sampai Morud, kita di satu tempat di mana ada sign di sana, you have to use your low gear. there is a sign there that says kamu kena menggunakan Cun-cun dari gear yang sana. rendah. From there, Saya naik berapa kali, I went up a few times tidak dapat turun. and I couldn't. Saya And I masuk go low, down. 2 naik pun tidak dapat. Then I went into low gear and I tried to go up again. Cannot. Sekurang-kurangnya 5 kali, 6 kali, 7 kali saya naik turun. At about 5 or 6 Saya kira times. banyak
kereta overtake saya dan anak saya. It seems that a lot of car has overtook us during that time. Satu kali memang kami dua berdoa lah. Then we prayed, Rasa kereta saya lain bunyi dia. and I felt that my car had a strange sound. Waktu dia lain bunyi, When I heard this sound, lalu saya jalan terus walaupun dia perlahan. I went up, even though in slow Turun. motion. And I went down, Naik, go up again, turun, go down again, naik, and up sampai di Lepo Bunga. until I arrived to Lepo Bunga. Waktu orang keluarkan semua barang di belakang dan back seat kami, When when people took out all the luggages in our lalu saya car, ghostan I went into reverse gear untuk parking. to park, Langsung tidak boleh bergerak. and my car couldn't even move. Tapi apa yang saya tahu? What do I know about this? Waktu saya balik dari sana, When I returned from that baru place, saya sadar itu adalah Tuhan yang bawa saya ke sana. then I realized it was God who had actually Waktu led saya me. naik semen di simpang yang pergi ke Lepo, apa ini? Kem Kadang itu, When I went into ada the satu bukit cement road, semen itu sebenarnya, tapi itu terlalu steep dan bengkok-bengkok. I went up the hill that was steep, Setiap kali saya pikir kereta saya di sana, and every time I think of my saya car tahu there, Tuhan yang telah membawa saya ke I sana. know it was the Lord who actually lead me there. Sekarang Now, segala pujian kepada Tuhan. all honor be unto the Lord. Waktu kita berdoa bagi orang sakit, When we pray for the sick, pegang di mana sakit penyakit kamu. just now it says whole touch where you are having that sickness. Sebulan sebelum Mount Murud, A month before Mount Murud, ada satu lam sebesar 20 sen di what is this? Breast. I found a lump as a big, about 20 cents Saya pergi on the jumpa breast. dengan dokter dengan itu. I went to see the doctor Karena saya tahu mak saya meninggal oleh kena kanser. because I knew that my mother had passed away because Adik of cancer. saya My brother, breast sebelah dibuang oleh kena kanser. my sister, had a breast removal surgery because of Another cancer. sister pada masa itu sedang rawatan kemoterapi. And another sister was actually undergoing Waktu saya chemotherapy. tahu itu, dia membuat saya gelisah sedikit. When I knew this, I was a bit restless. Itu sebabnya saya cepat jumpa dokter. And I quickly went to see the doctor. Dan hari Selasa, waktu kita turun dari Murud, saya pergi cek lagi. And on Tuesday, when we came down from Murud, I went for another checkup. Waktu saya pergi dari Murud, saya tidak perasan, saya tidak cek breast saya. When I went down from Murud, I didn't realize, and I checked my Waktu saya pergi chest. jumpa dokter pakar nomor 2 di Miri, When I went to see the specialist doctor, who is number 2 in Miri, semuanya perempuan. Pada pukul 1 kami pergi. and everybody was a lady. Semua di dalam sana adalah perempuan semua. Everyone was a lady, Kecuali saya. except for me. Ada sebenarnya 2. There was another 2, Saya tidak tahu apakah dia perempuan ataupun laki. but I didn't know what gender they were. Waktu saya berdiri, When I was standing up, istri saya bersama. my wife was with me. Besar kemungkinan mungkin, oh ini laki-laki yang satu ini hantar dia punya istri. Maybe people were thinking, oh, the guy is there to bring his wife. Masuk saya di dalam sana, When I entered, lalu dicek. I was having a checkup. Saya pun tahu dia tidak ada sesudah kita berdoa. I know that lump is not there anymore. Saya puji Tuhan atas itu. I praise God for that. Bolehkah saya berdoa untuk kita semua sekarang? Can I pray for each and every one of Siapa yang us ada penyakit, who has a sickness? pegang di sana. You touch that part. Tuhan, God, kami datang kepadamu. we come before you. Hanya Engkau adalah jawaban bagi segala masalah kami. You are only answer, Father God, for all our problems. Kalau Engkau telah melakukannya If you have done it melalui murid-muridmu, through your disciples, melalui orang yang percaya. through those who believe. Pada hari ini kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus, Today we claim in the name Engkau of Jesus lakukanmu, Engkau lakukan perkaramu. that you will do what you Di do. dalam nama Tuhan Yesus kami klaim In the name of Jesus we claim kuasa-kuasa penyakit di mana mereka sentuh pada hari ini,
all the powers Kami of all perintahkan the engkau illness. penyakit keluar. We command Engkau you to tidak get ada out. hak di dalam tubuh mereka ini. You have no rights Karena to be mereka ini in their bukan bodies milikmu. because they do not Mereka belong ini to you. adalah orang yang dipilih dan dibeli oleh darah Tuhan Yesus yang mahal. They have been chosen and bought Kami by the klaim Tuhan grace of Yesus. Christ. We claim Jesus. Lepaskanlah kesembuhan. Freedom. Lepaskanlah kesembuhan Freedom. bagi mereka yang ada di sini. Freedom with your... Mungkin ada orang yang ada di sini sebagai pihak orang yang ditinggalkan di kampung. Some of us are Dimanapun praying mereka berada, Tuhan Yesus. for those who Kami left klaim di dalam behind. nama Tuhan Yesus. We pray for those- Engkau lakukan perkara-Mu yang besar We pray di dalam that you tubuh will mereka. also touch them wherever they are. Mungkin ada orang di sini, Tuhan, Some of us here, Lord, yang sakit rohani, who are ill yang spiritually, tidak ada harapan lagi, who doesn't have hope sehingga dia merasa tidak ada jawaban bagi masalahnya. until they feel they Kami don't klaim have di any dalam more nama Tuhan answers. Yesus. We claim in the name Dalam of nama Jesus. Tuhan Yesus, In the name of Jesus. berilah mereka kemenangan. You give them Kami victory. tahu Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami semua. We know you have given Oleh us karena itu kami victory. puji namamu. And therefore we praise your Terima name. kasih Bapa, Thank terpuji you, namamu. Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Kita mulai dengan firman Tuhan. Let us go to the word of the Lord. Kalau kita lihat tema kita, If we see the theme of Matius our pasal 24 ayat 14. Matthew 24 verse 14, Di sana dia katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan it says the gospel of the kingdom will be preached in the whole di world. seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. In the whole world as a testimony to all nations. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. And then the end will come. Itu yang kita lihat dari Matius pasal 24 ayat 14. This is what we see in Matthew 24 verse Kita telah 14. mendengar kedua pengkhotbah sebelum saya ini. We have heard the preachers before me. Dia katakan itu bukan arahan. It says, they said this is not a command. Itu adalah satu janji Allah. This is a promise of God. Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu To preach the word of the Lord bukan mempercepatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. does not hasten the second coming of Christ. Banyak orang yang berkhotbah berkaitan dengan bahagian ayat 14 ini. And there are a lot of people who actually preach from this verse 14. Mereka menyeru jemaat Tuhan They ask the congregation of the untuk Lord memberitakan Injil, to go and spread the gospel, untuk mempercepatkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. to hasten the second coming of Dan Christ. kita telah mendengar Reverend Peter juga menerangkan, And we have also heard from Reverend Peter, walaupun kita memberitakan Injil, even though we go and preach the walaupun orang gospel, semua percaya kepada Tuhan, even though everybody believes in itu Christ, bukan masa Tuhan. if it's not the time of Christ, Kita tidak boleh mengubah masa Tuhan. we will not be able to change the timing Saya of the Lord. katakan tempo hari, I told you the other day, ini adalah nubuatan berganda. this is a double. Sebelum kejatuhan Yerusalem, Before the fall of Jerusalem, belum bait Allah hancur, before the fall of the temple, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, Jesus has already spoke to his disciples. sebelum itu terjadi, Before it happens, sebelum kesudahan bait Allah itu akan hancur dan Yerusalem akan hancur, before the temple in Jerusalem be broken down, Injil Tuhan itu sudah diberitakan. the gospel of Christ has been preached. Mendengar ini, murid Tuhan mempunyai kekuatan untuk memberitakan Injil. Listening to this, the disciple had the strength Ini yang to membuat go and mereka tell. sehingga mereka mati, apapun yang mereka hadapi, mereka tetap menjadi saksi Kristus. And this has given them strength to face whatever they had to, Karena mereka tahu because they know bahwa Injil itu diberitakan baru kesudahannya sampai. because the gospel shall be preached and then the end will come. Kalau kita membuat satu kajian perkataan yang digunakan dengan perkara ini, If we go into a study of the word that is used, Injil itu diberitakan di seluruh dunia. the gospel is preached to the whole world. Seluruh dunia itu bukan seluruh dunia di dalam dunia ini. The whole world doesn't necessarily mean the whole world. Yang diguna pakai perkataan itu okomenea. The word that is used Komene. is komene.
or commune. Ini berartinya kerajaan Romawi yang memerintah pada masa itu, semua kawasannya akan dipenuhi dengan Injil. It means that during that time, the Roman Empire, wherever it was, will be filled with the gospel. Dia tidak menggunakan perkataan kosmos It doesn't use the word cosmos. yang melibatkan seluruh dunia. That means the whole world. Dan kalau kita lihat, And as we see, Paulus sendiri mengatakan, Paul also said, ini yang dikatakan di dalam Kolose. this is in Colossians, Kamu harus bertekun dalam iman. Kolose pasal 1 ayat 23. Yang berbunyi demikian. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. if in Colossians 1 verse 23, it says, if you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard, and this has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, has become a servant. Kalau kita lihat Roma pasal 15, If we see in Romans chapter 15, dia menggunakan perkataan yang sama. it also uses the same Bahwa word, Injil itu dibawa ke seluruh kawasan Romawi. that the gospel was brought to all the Roman Empire. Kalau begitu, If therefore, perkataan ini bukan berartinya kita beritakan Injil terlebih dahulu, baru Tuhan datang. it doesn't mean that as we preach about the gospel, and then the end will come. Dan semua orang mendengar itu sebagai saksi bahwa Tuhan akan datang. Tidak. That everybody who heard will become a witness that God will come. Tapi No. ini adalah satu dorongan. But this is an encouragement Injil itu terus diberitakan. that the gospel will continue to Apapun be preached. cabaran tantangan. No matter what we face, the Tapi Tuhan trials, berjanji. but the Lord promised Injil itu akan diberitakan. that the gospel will Dan be Injil preached. itu akan bertapak di dalam dunia ini. And the gospel Oleh will karena stay rencana Tuhan yang indah because of the Lord's great promise untuk kita manusia. for each and every one of us. Where to put on this side or that side? Oke. Kalau kita lihat tema kita, If we see our theme, peranan gereja menantikan akhir zaman. the role of the church as we wait for the end times. Saya diberi tema menjadi saksi. I was given a theme to be the witness. Jadi untuk itu And therefore, saya membuat tema besar saya ini, and my bigger theme, sub-theme, peranan gereja menantikan akhir zaman, the role of the church in awaiting the end times, yaitu untuk memberitakan kerajaan Allah. to preach the gospel of the kingdom. Dan saya ambil satu buku And I'm using a sebagai book case study kita. as a case study Dan today. kita melihat, Let us see, dan kita akan melihat 4 pelajaran rohani dalam hal Allah berurusan dengan Yunus untuk pergi memberitakan Injil bagi pihak kerajaan Allah. there are 4 lessons that the Lord uses in Jonah to teach us about preaching about the gospel of the kingdom. Kalau kita lihat kitab Yunus, next slide please. If we see in Jonah, Yang menjadi pelaku yang terbesar di sana dan utama di sana bukan Yunus, the main character is actually not Jonah. yaitu Allah sendiri. It's actually God Kalau himself. kita lihat pasal 1 ayat 1 dan 2, If we see in chapter 1, verse 1 and 2, buku itu dibukakan oleh karena perkataan Allah sendiri. the book itself was started with the word of the Lord. Kalau kita lihat pasal 4 ayat 11, If we see in chapter 4, verse 11, Allah sendiri berhenti untuk berbicara God dengan has- abruptly. God stopped talking during that time. Kalau kita lihat seterusnya pasal 1 ayat 2 If we see in chapter 1, verse dan 2 pasal 3 ayat 2,
And chapter 3, verse 2, Allah memerintahkan Yunus untuk pergi. God had commanded Jonah to go. Dan dikatakan, bangun, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu, berseru terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. And it says, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Waktu Yunus ditelan ikan. When Jonah was in the Lalu dia fish, dimuntah, keluar daripada mulut ikan. and he was thrown out from the Selagi fish, Tuhan Allah berkata kepada dia, as long as the Lord said to him, bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu, dan sampai kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. the Lord said to him a second time, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Waktu Allah menyuruh Yunus pergi ke Nineveh, When God asked Jonah to go to di sebelah Nineveh, utara, northeast, on the northeast side, tapi Yunus tidak pergi ke northeast, but Jonah did not go to the northeast. dia pergi ke sebelah barat. He went to Dia pergi ke Barat. Tigris. Tigris. Melarikan diri daripada arahan yang pergi ke kota Nineveh yang besar itu. He actually ran away from the command to ask him to go to Nineveh. Kalau kita lihat cerita dalam pasal yang seterusnya. Pasal 1 ayat 4. Let's see in chapter 1 verse 4. Yunus ini masuk ke dalam kapal laut. And Jonah went into the ship. Ayat itu juga mengatakan Allah yang menghantar angin ribut mengakibatkan badai besar. It says the Lord had sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Waktu mereka dapati bahwa mereka dalam kesusahan, lalu mereka buang undi bahwa Yunuslah pengakibat gelombang yang besar. When they actually cast lots and found out that Jonah was the cause of this great sea. Lalu mereka menangkap Yunus lalu bertanya, siapa engkau? And they actually capture Jonah and ask, who Saya are you? adalah orang Yahudi. And he says, I am a Jew. Saya adalah suruhan Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya termasuk laut. I am a servant of the great God who created all this, including the sea. Dari sana mereka tahu dia adalah suruhan Tuhan. And from there, they knew he was the servant of the great Lalu God. mereka tanya, apa yang harus kami lakukan kepadamu yang telah melarikan diri daripada suruhan Tuhan? And they asked him, what should we do to you who actually ran away from what Buanglah the saya Lord di laut. commanded? He said, throw me into the sea. Tapi kalau kita lihat ayat seterusnya, ayat 17 dari pasal 1. If we see in chapter 1 verse 17, Allah sendiri menghantar seekor ikan besar yang menelan dan menyelamatkan Yunus. the Lord himself sent a great fish to swallow Jonah. Waktu dia di dalam perut ikan besar, When he was in the stomach of this great fish, lalu dia berdoa kepada Tuhan. and he prayed to the Lord, Macam-macam doa Yunus. and he prayed so many Oh, things. kenapa leher saya dibelit dengan semua tinai lawit? And he was saying, why is my throat? Oh, Tuhan mo It's to around- doa nga chokuwe luk dati. And he said, forgive me, Lord, because I Iko am a lukuan bad luk among person. among kaburina. You owns the heavens and the earth. Lalu Allah terus mengatakan begini. And the Lord says, Hai ikan, hey fish, muntahkanlah Yunus di tempat yang selamat. vomit out this Jonah on a safe place. Waktu ikan muntahkan si Yunus di sana, When the fish threw out Jonah from dia him, melihat besar kemungkinan ada itu Nineveh di sana. probably he would have seen Nineveh there. Lalu dia katakan kepada Yunus sekali lagi, And the Lord said again to bangun Jonah, pergi ke Nineveh, go to Nineveh kota yang besar, dan sampaikan kepadanya seruan yang aku telah firmankan kepadamu. And the Lord said a second time to Jonah, go to the great city of Nineveh and proclaim the message I gave you. Dia pergi ke dalam, And he went there. dan kalau kita lihat, And if we see, Allah yang telah merencanakan malapetaka untuk dia, karena dia tidak melakukan rencana Allah. the Lord who had wanted to plan a destruction, Dia tidak mau pergi memberitakan Injil. he didn't want to go and preach the gospel. Waktu dia pergi, But when he went,
Kamu tahu apa yang terjadi? Do you know what happened? Oleh karena bukan si Yunus, Not because of Jonah, tetapi rencana Allah. but because of the great plan of Waktu God. mereka mendengar Yunus berkhotbah, When they heard Jonah speak, lalu Raja Nineveh mendengar itu, and the king of lalu Nineveh Raja heard, Nineveh berkata kepada seluruh rakyat, and the king said, esok semua kita akan berpuasa, all of us will fast tomorrow, termasuk binatang-binatang. including all the crops and the and Binatang-binatang. animals. Yes. Siapa tahu Tuhan akan menjadi lunak hatinya dan tidak menimpakan kita dengan malapetaka. Who knew that the Lord would soften his heart and will not bring this calamity upon us? Lalu mereka bertobat. And they repented. Lalu Tuhan meniadakan rencananya untuk menghukum Nineveh. And God stopped his plan of destruction on Nineveh. Mulailah Yunus marah sekali lagi. And Jonah was angry. Karena dia katakan, memang saya tahu itu Tuhan itu panjang sabar. And he said, I know you are full of Itu compassion. sebabnya saya lari ke Tarsis. And that is why I ran away to Tarsis. Tapi But waktu orang diselamatkan, when people are saved, dia harus bersuka cita. he should have been Dia harus joyful. senang hati. He should have been pleased. Tapi dia tidak. But he wasn't. Waktu dia keluar dari kawasan Nineveh, When he went out from lalu dia Nineveh melihat Nineveh, and he saw dia Nineveh, mengharap Tuhan menghukum mereka sekali he lagi. hoped that the Lord had brought down calamities on them. Waktu dia duduk di sana, And when he sat there, Tuhan membuat satu pohon ara, God- pohon jarak. and the Lord put up a vine. Pohon arak ini daun dia besar-besar sedikit, It has a very big leaves. dan Tuhan buat matahari terik, And the Lord had made the sun shone very brightly. lalu Yunus ini kepanasan. And Jonah was in the heat. Waktu dia duduk di bawah pohon jarak ini, When he was sitting under there, menanti Tuhan menghukumkan Nineveh, waiting for the Lord to bring destruction on Nineveh, dia sangat senang hati, sekurang-kurangnya ada yang melindungi dia He dari was- terik matahari. he was so happy because he had this tree to protect him from the sun. Kalau kita lihat pasal 4 ayat 7, If we see in chapter 4 verse 7, Allah sendiri menghantar seekor ulat. Kamu tahu ulat kah? God himself provided a worm Untuk mengerek pohon jarak itu sehingga layu. which chewed the vine so that it withered. Yunus semakin marah. Jonah became angry. Marah karena ulat itu mengerek pohon jarak itu sampai dia layu. Jonah was angry because of the worm who had eaten in the tree until it withered. Lalu Tuhan katakan kepada Yunus, And God told Jonah, Yunus, betulkah kau marah? Jonah, are you really Ya, angry? saya betul-betul marah. Yeah, I'm really angry. Kenapa kau marah? Why are you Kenapa angry? yang kau membunuhkan pohon jarak yang melindungi saya? Why did you make this vine withered? Lalu Tuhan katakan kepada Yunus, And God told Jonah, kalau engkau marah saya oleh karena pohon jarak ini tidak pernah kau usahakan, if you got angry with me for this vine that you have never worked for, apatah lagi saya mengasihi orang Nineveh ini. what more to say? My compassion for Yang tidak tahu Nineveh, membeza di mana tangan kiri, di mana tangan kanan. who doesn't know their left from their right. Yang mereka tidak tahu yang mana benar, yang mana salah. Those people who doesn't know the right from wrong. Kalau kita lihat seterusnya, If we see the next one, rencana penyelamatan dunia adalah rencana Allah yang kekal sampai kekal. the saving grace of the world is the plan of the Lord forever. Kalau kita lihat surat Matius ini, If we see in Matthew, salah satu tujuan surat Matius adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. one of the purpose of the book of Matthew is to prove that Jesus is the Messiah. Dia menulis kepada orang Yahudi, He wrote to the Jews, dia katakan Yesus inilah Mesias yang kamu nantikan. and he wrote that this is the Jesus that you have been waiting for. Oh, kalau dia betul Mesias, kami telah membunuh dia. And they say, if he is really Messiah, we have already killed him. Ada pertanyaan besar. There is a big question. Kalau dia adalah Allah, Mesias itu, bagaimana kerajaan yang dia janjikan kepada kami?
If he is the Messiah that is promised and he has been killed, what about the kingdom that has been promised to us? Matius menjawab mereka. Matthew answered, Dari sekarang from now on dan sampai Tuhan datang, until the second coming, tanggung jawab kamu adalah untuk memberitakan kerajaan Allah. your responsibility Untuk memberitakan kerajaan Allah. is to preach the gospel of Dan the waktu kingdom. Tuhan datang untuk kedua kalinya, And when the Lord comes the second time, semuanya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. and all will be Di entered into mana the kingdom of God. semua bangsa menjadi satu di dalam kerajaan Allah dan Allah sendiri yang menjadi Allah dan Tuhan kita. When all the nation will be into the kingdom of the Lord, Itu and then satu he tujuan will dia. be our king. That is one of the purpose. Oke, mari kita lihat Nineveh sekali lagi. And let us see again Nineveh. Next slide please. Kalau kita lihat kota Nineveh, If we see the city of Nineveh, saya dapat ini dari Alkitab Studi muka surat 1486. this is from the study Bible. Ini kota Nineveh. This is Nineveh. Can I have the pointer? Ini kota Nineveh, itu adalah kota yang sangat besar. This is Nineveh, which is a very big city. Dia dibina di sebelah timur Sungai Tigris. It is on the east of Tigris. Kalau kita lihat pada masa itu, ini adalah kota kedua besar sesudah Babel. This is the second largest city after Babel. Sekarang Irak. Babylonia, sorry. Sekarang dinama Irak And this is now named Iraq, yang bersebelahan dengan kota Mosul. which is next to Mosul. Dan kalau kita lihat pada masa itu, If we see during that time, Nineveh itu menjadi ibu kota Asyur Nineveh is the main city of Assyria yang menawan Israel utara ke sana. that has brought North Israel there. Kalau kita lihat ini Nineveh. And if we see, this is Nineveh. Di sebelah timur, kalau kita lihat kota ini, dia dipagari dengan dua lapis tembok. On the east, you will see Ini. a double wall. The double wall, can you see the double wall? Kalau kita lihat, menurut tulisan dalam buku studi ini, Alkitab studi ini, dia katakan, yang sebelah dalam, kena dia dua, yang sebelah dalam itu begini besar dia. Kalau kita lihat, tingginya 30 meter. According to the study Bible, the height is 30 meters. Berapa panjang ini rumah ini? What is the width of this house? This 100 berapa? church? 160. 160. Kurang lebih tidak berapa panjang lah. Pendek daripada ini, kena kira-kira 100 lebih kaki lah. It's about 100 plus feet. Ya, itu tinggi dia. That is the height of the wall. Dia punya lebar adalah 15 meter. The width is 15 meters. 15 meter kali berapa? 3 kaki lebih lah. Ha? It's about 3 feet. Kita tahu besar dia. Dan kita tahu berapa tinggi dia. Dan itu pun bukan satu. And it's Itu not sebelah only, dalam itu sebesar itu. it's not a Dan single ada wall. juga di sebelah dalam. It's a double wall Dan di sekeliling protection. sebelah ini adalah Sungai Tigris. And this side, Di another sebelah side barat is juga the river. dikorek parik yang besar. On the west, they dig a big drain. Kalau mereka menyerang, mereka harus berenang terlebih dahulu. And if they were to attack, they had to swim across first. Mereka akan dibunuh sementara mereka berenang. And as they swim, when they want to attack, they Kalau will mereka mau already be attack di killed. sebelah east, If they want to climb up on the they have to timur, climb up that tall wall. mereka kena mendaki dinding yang tinggi, tembok yang tinggi itu. Ini kota Nineveh. And that is Nineveh. Saya dapat ini daripada Xenophon. I've gotten this from a historian called Xenophon. Ya, ahli sejarawan. Kita lihat sekarang Nineveh, penduduk kota Nineveh. And now we see who Yang lives pertama in yang kita Nineveh. tahu kota Nineveh ini adalah kota yang bengis. We know that they are very fierce people. Menurut seorang raja yang memimpin sebagai raja di Nineveh, According to one of the kings who are in Nineveh, dia berkata begini, it says this. saya menggeladah puncak gunung-gunung. I will conquer the
top of the mountains dan menawan semua musuhku. and conquer all my enemies. Aku menyembelih mereka dan mewarnai gunung-gunung dengan darah mereka. I will slaughter them and color the mountains with their blood. Kepala mereka aku penggal, I will behead them, dan dari kepala-kepala musuhku and from the heads of my enemies aku membina piramid I will build a pyramid, dan anak-anak dibakar. and the children I will burn to death. Menurut seorang raja juga dia katakan begini, According to another king, ada juga dalam Ezra, also mentioned in Ezra, kutebuk sebuah lubang di dagu musuhku I will make a hole on the chin of my enemy dengan menggunakan pisau tanganku yang tajam. using a knife that is very sharp, Kemudian ku masuk seulas tali melalui lubang itu, and then I will put a rope through that hole, lalu ujungnya ku ikat di leher and the mereka. end I will tie it across their necks. Dengan ini ku menawan musuhku. And with that I will conquer my enemy. Ku gantungkan musuhku di tiang kayu. I will hang my enemy on a pole, Ku kupas kulit mereka and I will skin them, dan menutupi tembok dengan kulit itu. and I will cover the walls with their skin. Kalau kita lihat di sini, If we see, ini raja yang bengis. these are very Menandakan fierce juga kings, rakyat mereka pun bengis. who shows that the people of the kingdom are also very fierce. Orang Israel tahu siapa mereka ini. The Israelites know who they are. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 10, If we see in Isaiah 10, dia katakan begini, it says so, cilakalah Asur yang menjadi cambuk murkaku dan menjadi tongkat amarahku. woe to the Assyrians, the rod of my anger, in whose hand is the club of my wrath. Oleh karena mereka setia, tidak orang Israel Utara tidak setia kepada Tuhan, Because they were not faithful to the Tuhan Lord. katakan mereka menggunakan Asur, yaitu Nineveh ini, untuk mencela mereka. God says it's Assyria who will bring shame upon this nation. Dan kalau kita lihat lagi dalam ayat yang ke-6, dia mengatakan begini, If we see in verse 6, it says, aku akan menyuruh terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sesaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. this is in Isaiah chapter 10 verse 6. I send him against the godless nation. I dispatch him against a people who anger me, to seize loot and snatch plunder, and to trample them down like mud on the streets. Kota Nineveh ini mereka tahu Tuhan akan pakai mereka untuk menghukum umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan. The people of Nineveh knew that the Lord will use them to punish the Itu Israelites. dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. This has been prophesied by Isaiah. Dan kalau kita lihat dalam AD 6, mereka sebelum Kristus, dan kalau kita lihat mereka diangkut ke Israel Utara, diangkut ke Babel. And if we see 8 BC, they were actually taken to Babylonia. Sekarang Yunus And now Jonah disuruh untuk pergi memberitakan Injil is asked to go and preach the gospel yang telah membunuh keluarga mereka, to the people who had actually killed their yang telah families, merosakkan negara mereka. who has destroyed their nation. Inilah yang kita akan belajar. And this is what we will learn. Yang pertama yang kita belajar dari bahagian cerita ini. The first that we learn from this, Next slide please. Yang pertama adalah message kepada kita bahwa Allah menitik beratkan keselamatan semua orang. the Lord actually wants the salvation of everybody. Sebenarnya Israel ini dipilih oleh Allah dari banyak suku di dunia ini untuk menjadi terang kepada dunia. The Israelites were chosen to become the light of the world, Untuk menuntun orang yang tidak mengenal Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan. to bring those who have not known the Lord to Dan kalau Him. kita lihat mereka ini menjadi hambanya. And if you see, these Israelites are His servants. Contohnya dalam Yesaya pasal 49 ayat 3. If you see in Isaiah 49, Ia menyatakan, Verse 3. kalau kita lihat ini, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. He says, you are my servant Israel,
in whom I will display my splendor. Tidak ada negara, suku yang ada di dunia ini There is no nation in this world yang dipilih oleh Allah yang mencipta langit dan bumi untuk menjadi saksinya di dunia. who has been chosen by the Lord to become his witness. Tapi Israel dipilih untuk melakukan tugas itu. But the Israelites were chosen. Tapi kalau kita lihat sejarah Israel, But if we see the history of the mereka gagal Israelites, menjadi alat Tuhan. they have failed to become Dan the kalau Lord's kita lihat kitab Yunus servants. ini sebagai peringatan kepada Israel dan kita tentang tujuan misi Allah. And Jonah is a reminder to the Israelites and ourselves Kalau for kita his lihat di mission. sini, Allah mengasihi semua suku bangsa walaupun mereka bengis, The Lord loves all the nation, even though they are fierce, walaupun mereka jahat, even though they are evil, walaupun mereka tidak pri kemanusiaan. even though they are inhuman. Allah tetap mengasihi mereka. The Lord still loves them. Yesus mati untuk menyelamatkan mereka. Jesus died Oleh to karena save itu them. Israel dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. And therefore the Israelites Tapi were mereka called gagal. to become his servant. But they failed. Tapi kita yang disuruh oleh Tuhan sekarang. But now we are the ones Apakah who kita akan are mengikut asked. langkah Israel yang gagal untuk membawa misi Allah dipenuhi di dalam dunia ini? Are we going to be just like the Israelites who failed to bring the mission of Christ? Apakah oleh karena mereka membenci kepada musuh mereka sehingga mereka tidak mau memberitakan Injil kepada mereka? Do they hate their enemies until they do not want to tell their enemies about the gospel? Dulu mula-mula TikTok dengan macam-macam media sosial. When the beginning of TikTok and the social media, Selalu saya lihat, mendengar, menjahat Tuhan Yesus. I have always seen Ya, menjahat, mencela Allah kita. I have seen a few TikTok or social media that has put down our Christ, Membunuh pengikut-pengikut Kristus. who have murdered the followers of Christ, Sehingga kita rasa, kalau saya Tuhan, saya akan hukum mereka ini. until we feel that if I am God, I would punish these people. Orang yang mengucap Allah, kalau saya Tuhan, saya akan bunuh mereka pada masa itu. The people who brought Christ to shame, if I were God, I would actually kill them during that time. Apakah kita sama seperti orang Israel? Are we just like the Israelites? Oleh karena kita benci kepada mereka, Just because we hate them dan kita tidak mau memberitakan Injil kepada mereka, and we do not want to proclaim the gospel kita to them, menantikan Tuhan untuk menghukum mereka. we wait for God to punish Tapi them. apa yang kita lihat di sini? But what do we see here? Bahwa Allah menitik berat keselamatan semua orang termasuk musuh-musuh kita. But God wants to give salvation to everybody, including our enemies. Itu sebabnya BM mencorak satu langkah way forward kita. And this is why the BEM Church has a Tujuan- way forward. Tujuan yang besar adalah pergi memberitakan Injil di luar negara. The biggest purpose is to go and proclaim the gospel to overseas. Yang kedua The second one adalah untuk membangun jemaat Tuhan. is to build the congregation of the Lord. Salah satu yang kita minta untuk setiap anggota BM The one thing that we ask for all BEM congregation mencari musuh kita. is to look for your enemies. Mencari di dalam YouTube yang kamu benci selalu Look karena dia menghujat Allah kita. Look for those who actually are in the YouTube Cari sekurang-kurangnya 3 orang. who you hate. At Dan least kamu 3. berdoa mulai pada hari itu sampai mereka mengenal kasih Tuhan. And you pray for them starting from today until they know the love Bagaimana of kita God. akan memberitakan Injil kepada mereka? How are we going to spread the gospel Kalau to them kita tidak mengampuni mereka yang menjahat kita, if we do not forgive those who yang are mean to menghujat us, Allah kita. who bring shame to the Lord? Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 4, In Matthew 4, verse 44. Matthew 5 verse 44, Tuhan Yesus katakan, the Lord says, kasihilah musuhmu love your enemies dan berdoa untuk mereka and pray for them yang menganiaya kamu. who persecute you. Setiap pribadi kita, Each of us. apakah engkau anggota BM, Are you a apakah member engkau of apapun BEM? denominasimu, Whatever your denomination, satu yang kita belajar di sini, one that we learn today, kasihilah musuhmu, love your enemies beritakanlah Injil kepada and mereka. proclaim the gospel to them.
Allah ingin mereka juga dijangkau dengan kasih-Nya. The Lord also wants them to be touched by Dan His love. kitalah yang percaya menjadi pengantara antara Allah dengan mereka. And we who are believers are the middle person between them and our God. Ingat, Remember, Allah menitik berat keselamatan semua orang, God puts importance on the salvation of every single termasuk person, musuh kita. including your enemies. Ambil satu tekad, Take this into your heart. mulai pada hari ini. From today, Kalau engkau mempunyai kawanmu yang selalu menghujat engkau, if there is anybody who yang brings selalu shame to menyakiti your hati God, engkau, who always brings pain to your ampunilah heart, dia, forgive him, doakanlah dia, pray for him, memberkati dia, bless him, supaya satu hari nanti so that one day dia akan percaya kepada Tuhan. he will believe in God. Apakah nama dia si Anu? Whatever his name is, Apakah dia nama si Anu? whatever his name is, Doakan dia pray for him sampai dia mengasihi Tuhan. until he will come to know Christ. Israel gagal. The Israelites failed. Dia menanti Tuhan menghukum dia. They waited for the Lord to bring punishment. Waktu mereka bertobat pun dia menanti Tuhan menghukum dia. Even when they repented, he still waited for the Lord to Jangan promise ikut to punish him. langkah Israel. Do not be like the Israelites. Yang kedua, The second one, menunjuk kekuasaan Allah dalam menyelesaikan misinya dengan manusia. to show the power of God. Kalau kita lihat di sini, Israel gagal untuk memberitakan kasih Allah. To show the power of God to solve the problem, Itu to solve the mission with human. Itu bukan membuat mereka berhenti. The Israelites failed, but it did not stop them. Allah tetap melaksanakan rencana Allah. God continued his mission. Dari muka surat yang pertama dalam Alkitab, From the first page of the Bible, menyatakan rencana keselamatan Allah. the mission of his salvation, Sampai di akhir wahyu, until the end of Revelation, semua kita bersama memuji Tuhan karena kita diselamatkan. Oh. Oleh karena pemberitaan keselamatan itu sudah dilaksanakan. we all will praise the Lord because of his salvation. Dalam kelemahan dan ketidakkesempurnaan orang Israel. In the weakness and our imperfections, Termasuk kelemahan kita. including not only the Israelites, but also Kita tidak ours. dapat mengelakkan diri menjadi pengantara Tuhan. We cannot avoid being the middle person Dengan orang yang belum mengenal Tuhan. between the Lord and people who have not known Kita Christ. adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perkara itu. We are the chosen ones who has been chosen by God to do this, Karena Allah mempunyai rencana kekal because God has an everlasting plan untuk menyelesaikan masalah keselamatan ini. to solve his mission of salvation. Kemarin kita dengar Reverend Peter mengatakan, Yesterday we heard Reverend Peter kalau say, kita gagal memberitakan Injil, if we fail akhir to zaman proclaim nanti the malaikat gospel, sendiri yang pergi memberitakan Injil. at the end, the angels will be the one who proclaim the Apakah gospel. kita tunggu bahwa angel itu akan memberitakan Injil, kita diam begitu? Will we just wait in silence until the day the angels come to proclaim the gospel? Tidak. No. Rencana Tuhan katakan, The plan of the Lord says, di saat Tuhan Yesus naik ke sorga, the moment Christ went up Dia to tinggalkan heaven, satu amanah untuk kita. he gave us a Untuk command melakukan tugas kita untuk menjadi pemberita Injil. to do, Untuk menyelesaikan rencana Allah kepada manusia. to carry out our task, to go and proclaim the gospel. Yang ketiga, The third one, ialah respon pertobatan orang Niniwe sebagai kecaman Tuhan atas kelalaian kita menjadi pengantara Allah. the response of repentance of the Nineveh caused by our failure of becoming the middle person of the Lord. Waktu Yunus pergi memberitakan Injil, When Jonah went to proclaim the gospel, dia katakan pada mereka, 40 hari lagi maka kota Niniwe ini akan ditunggang balikan, akan dihancurkan oleh Allah. Jonah proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned. Waktu mereka mendengar itu, When they heard this, raja mulai gelisah. the king was restless. Lalu raja mengatakan, setiap rakyatnya harus berpuasa, termasuk binatang-binatang. Siapa tahu Tuhan akan menarik balik hukuman ini. The king said, everybody go into a fast, every single person, including the herd and the flock. Who knows the Lord will have mercy on us. Waktu Yunus melihat mereka bertobat, When Jonah saw that they repented dan Tuhan tidak menghukumkan mereka, and the Lord did not punish them,
Yunus marah karena Tuhan tidak mendatangkan hukuman atas kota Nineveh. Jonah became angry because the Lord did not send the Dan kalau kita lihat di calamity. sana, dia tetap menunggu Tuhan menghukum mereka walaupun mereka bertobat. And if you see, he actually waited still for the Lord to send calamity on them. Apakah kita pernah melakukan perkara yang sama? Have we also done the same thing? Karena mereka membenci kita, Because they hate us, karena mereka menghujat kita, they bring shame on us, karena kita adalah minoriti dalam negara kita. because we are the minority in our Sehingga country. mereka suka-suka melakukan apa-apa kepada kita. It seems that they do anything Tidak upon memberi us kebebasan untuk kita melakukan rencana Allah kepada dunia ini. and do not give us chances to do what we need to do in this Kamu world. melihat di dalam YouTube, You see in YouTube, kamu melihat online apa saja, you see in online, itu membuat hati kita marah. and sometimes we get very angry. Apakah kita sama seperti Yunus? Are we also like Jonah? Apakah kita sama seperti orang Israel? Are we also like the Itu Israelites? sebabnya kalau kita lihat di sini. And therefore, as we see, Oleh karena kelalaian orang Yahudi, because of the failure, mereka tetap bertobat karena itu adalah rencana Tuhan bagi mereka. they still repented because that is the plan of the Lord for them. Saya tahu kita orang Kristen di Malaysia khususnya. I know we as Christian in Malaysia, Kita tidak boleh memberitakan Injil kepada mereka. we cannot preach the gospel to them. Apa yang saya tahu adalah kita selalu mendoakan, Tuhan nyatakanlah kepada mereka. Sometimes we always pray, God, please tell them. Tuhan, lakulah mujizatmu di antara mereka. Please carry out your Mujizat. miracles. Please carry out your miracles in their lives Supaya mereka tahu kamu Tuhan. so that they know that you are Lord. Tapi kita tidak. But we don't. Ini yang kita lihat. And this is what we see. Kalau kita lihat di YouTube, If we see in the YouTube, apapun gadget kita lihat. whatever gadget that we have, Kata guru pengiran kemarin, yesterday Guru Pangeran says, banyak orang yang mengenal Tuhan tanpa kita pergi menginjili mereka. there are actually a lot of people who actually come to know the Lord Allah without us sendiri preaching the menampakkan gospel. dirinya kepada mereka. God show himself to them Sampai mereka katakan, oh ini pasti Yesus. until one day they say, oh, this is really Jesus. Oh, saya harus mencari orang Kristen untuk memberi keterangan, ajaran tentang penglihatan saya. Oh, I need to find a Christian to tell me about this Jesus. Sebenarnya itu memberi malu kita. Actually, that brings us to shame. Sebenarnya Israel yang memberitakan Injil. Actually, it's the Israelites who need to Sebenarnya proclaim the kita yang pergi gospel. memberitakan Injil kepada mereka. Actually, we are supposed to be the Tanpa ones to kita preach pergi the pun, gospel. kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Mereka masuk ke dalam kerajaan Allah melalui penglihatan-penglihatan. And we see that they actually come to know Christ Sebenarnya without kita us. harus merendahkan diri. Actually, we need to humble Minta ourselves ampun daripada Tuhan kena gagal untuk menjadi saksi kepada mereka. and ask forgiveness Dan because we Tuhan have tetap failed. melakukan perkara itu sampai hari ini. We dan have failed to seterusnya. carry out our mission to proclaim the gospel, and yet people are still coming into his kingdom. Respon pertobatan orang Nineveh sebagai kecaman Tuhan atas kelalaian kita menjadi pengantara Allah. The response of the repentance of Nineveh in Respon accordance to pertobatan orang-orang di sekeliling kita. Tanpa kita sadari kita tidak pergi memberitakan Injil untuk mereka. Itu adalah satu kecaman untuk kita oleh karena kegagalan kita melakukan tugas itu. when there are people around us who actually repented without us going to proclaim the gospel, that is something that we need to consider as our failure to go Yang- out to proclaim the gospel. Yang keempat, And the fourth one, keadaan Yunus sebagai simbol orang percaya yang tidak setia kepada amanat Allah. Jonah is actually a symbol of believers who actually did not carry out what God has commanded. Yunus katakan, itu sebab saya tidak pergi, karena saya tahu engkau adalah Allah penyayang. And Jonah say, that's why I don't want to go, because I know you are a compassionate Engkau adalah God. Allah yang panjang sabar. You are a God full of Engkau yang patience. melimpah kasih. You are gracious. Engkau yang akan mengampuni dan menyelamat mereka. You will forgive them and save them. Itu sebabnya dia tidak mau menjadi pengantara. And that is why Jonah did not want to be the middle Apakah person. kita rasa seperti itu? Do we also feel like that?
dan mengatakan, oh Tuhan itu tetap melakukan mukjizatnya kepada mereka. Tak And- perlu saya pergi, hanya saya berdoa di sini. And we still say, oh, the Lord will still do miracles. I don't need to go out. The Lord will still do it. Tapi Yesus, Allah mengatakan, But Jesus says, kita sebagai simbol orang yang percaya, we as the symbol of the yang tidak believers setia kepada Tuhan, who is not faithful to the Lord, sama seperti mereka ini. just like Jonah. Harus kita setia untuk melakukan rencana Tuhan. We need to be faithful to Kalau carry kita out lihat di his sini, mission. Allah melakukan kita menjadi pengantaranya untuk melakukan misi Allah. The Lord needs us to carry out his Itu mission. satu amanat. This is a command. Itu satu tanggung jawab This is a commission, yang kita tidak boleh elakkan. a responsibility that we Setiap cannot orang yang avoid. percaya kepada Tuhan harus akhirnya membawa orang lain yang tidak mengenal Tuhan kepada Kristus. Every believer, in the end, you need to bring people who doesn't know the Lord into Christ. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 28. And that is why it is said in Matthew 28, verse Yang kita 18, selalu katakan amanat agung. that we always say the Great Pergilah, Commission. jadilah semua bangsa muridku. And he says, go and make disciples of all nations. Ini tanggung jawab kita. This is our Ini responsibility. adalah tanggung jawab kita. This is what we need to do. 2010, 2010, Reverend Peter Pikiran adalah presiden pada masa itu. during that time, Reverend Peter Pengiran was the president of the BEM. Pada masa itu kita dicabar karena mereka masuk ke dalam sekolah untuk mempengaruhi anak kita. Bukan yang dewasa, sampai kepada sekolah yang kecil-kecil. Mereka mempengaruhi anak kita untuk memesong kepercayaan mereka. During that time, we faced a very big trial where the other side had actually penetrated our school system to make them believe into the other religion. Untuk mengatasi masalah ini, To stop this problem, kita katakan, we said, kita harus membuat tadika akar baik. we also have to start a Untuk- kindergarten. Bukan saja mendasari mereka dengan kualiti orang Kristen. Not only to give them the foundation of a Christian, Tapi mereka akan setia nanti sampai mereka besar, mereka setia karena mereka didasari dengan firman Tuhan. that they will be faithful until when they are older because they have that foundation of a Christian. We start with zero. Dan kami memulakan dengan kosong. Tidak ada duit, There is no money, tidak ada guru, there is no teachers. but we have to start it now. Tapi kami perlu memulakan Waktu sekarang kami juga. memulakan itu, When we started, sesudah 10 tahun ini, after 10 years. kamu tahu berapa orang percaya pada Tuhan oleh karena anak-anak yang kecil dibawa ke sekolah? Do you know how many people who actually believe in Christ because of these children? 380. 380. Ini bukan orang, ini bukan kepala. Ini bukan 380 kepala. This is not 380 heads. Ini keluarga mereka sendiri Families. yang dibawa oleh Families, anak mereka 380 yang tidak families. percaya itu dibawa mengenal Tuhan Brought Yesus. by the children to know Christ through this kindergarten. Selain daripada ini, tahun lalu 5 keluarga. And last year, there were 5 families. Selain daripada itu, And kamu tahu besides that, ada 35. there are 35. Kalau kita lihat ini, If we see this, walaupun mereka ini anak kecil even though there are still yang tidak children mengenal Tuhan, who doesn't know Christ, tapi waktu mereka mendengar Injil diberitakan di dalam sekolah mereka, but when they hear the mereka gospel, balik, they go home, mereka menjadi penginjil. they become the evangelist. Mereka ini bukan orang Kristen. And they are not Christians. Anak mereka sendiri membawa mereka kepada Tuhan. The little children actually bring them to Christ. Apakah ini membuat kita yang besar, dewasa, tidak mau melakukan tugas kita? Does this make us, the adults, do not want Anak-anak to ini carry out? dipakai oleh Tuhan dari kecil. The children are used from when they are young. Ada satu cerita begini. There is another story. Mak dia ada ketumbuhan dalam perut. The mother has a tumor in her stomach, Balik anak dia dari sekolah. and the child came Keduanya back mau from makan school dan mau minum. when he wanted to eat and drink. Mereka ini mendengar doa-doa orang di sebelah di sekolah mereka. The child actually heard the prayers that was said inside in Lalu the school. katanya begini, And he said, Tuhan, God, sembuhkan mama kami
please heal my mother supaya dia dapat bagi kami makan dan minum. so that she can provide food and drinks for us. Kamu mau tahu apa yang terjadi? Do you know what happened? Saat itulah mak dia merasa ketumbuhan itu hilang. And that is the moment the mother felt that the tumor had been gone. Dia tidak menyembuhkan, dia tidak doakan untuk menyembuh dia, untuk sembuhkan tumor itu. He did not pray that the tumor would be healed. Beri dia kekuatan He said, give untuk strength. menyediakan makanan untuk kami. Give strength so that she can Tapi prepare the food Allah for us. melakukan itu. But God did it. Bapaknya katakan, The father said, kami tahu Tuhan orang Kristen itu kuat, we know. berkuasa. We know that the God of Dari the dulu Christian kami is tahu powerful. We know. Tapi pada hari ini, But today, kuasa Tuhan itu ada di dalam keluarga kami. the power of the Lord is in our family. Saya mau ikut Yesus. I want to follow Christ. Kalau kita lihat di sini, If we see, kalau kita gagal, if we fail, Allah menggunakan apa saja untuk melakukan rencana keselamatan Allah yang dia sudah plan dari awal sampai akhir ini. God will still use whatever means to achieve the mission that He Tapi had. kalau Allah melakukan itu, But if the Lord did that, itu sebagai kecaman bagi kita yang percaya pada Tuhan, yang tidak pergi sendiri memberitakan that is a Injil. threat for all of us who are believers who did not carry out what His mission Itu is. sebabnya kita membuat tema di sana. And this is why we have this theme. Gereja yang terlibat sama, The church that are also involved. tidak hanya orang dewasa, Not only the adults, tidak saja sebuah pelayanan. not only ministry, Semua anggota kita terlibat sama, but each and every single Untuk menginjil, congregation to preach, memuridkan, to disciple, untuk mengutus. and to send. Anak kecil kita lihat Tuhan pakai mereka. The little ones God also Muda-mudi used. kita lihat mereka dipakai oleh Tuhan. The youth are also used by Kita mau God. semua kita yang dewasa ini untuk terlibat sama di dalam pelayanan Tuhan. We want every single adult also to be involved. Next slide please. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai yang ke-15. If we see in Romans chapter 10, Paulus katakan di verses sini. 14 to 15, Kalau kita lihat di sini, Paulus katakan di sini. Paul says, Untuk mereka diselamatkan, how can they call? mereka harus berseru kepada Tuhan. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, dia diselamatkan oleh Allah. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Lalu Paulus katakan begini, And Paul says, bagaimana mereka berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? how are they going to call on the Lord if they do not believe? Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengarkan Injil itu? How will they believe if they have not heard? Bagaimana mereka dapat mendengarkan Injil itu kalau tidak ada orang yang pergi memberitakannya? How are they going to hear if there's nobody preaching to them? Bagaimana mereka pergi memberitakannya kalau tidak ada orang yang mengutus mereka untuk pergi memberitakannya? How will they preach if they are not sent? Yang penting sekarang ini harus kita bekerja sama. Apa kita pergi mengutus? We need to work together. Dan Do we send? beritakanlah firman Tuhan. To preach the gospel. Waktu mereka mendengar firman Tuhan, When they hear the gospel, mereka akan menjadi percaya. they will believe. Di saat itulah mereka berseru kepada Tuhan. And then they will call on the Lord Maka mereka akan diselamatkan and they oleh will Allah. be saved, Termasuk musuh-musuh kita. including our enemies. Oleh sebab kabar baik itu adalah untuk semua. Because the gospel is for everybody, Membuat kita semua bertanggung jawab untuk memberitakan Injil itu. makes us all responsible to go and preach the Itu gospel. adalah tanggung jawab saya. And that is my Mari responsibility. kita katakan, beritakan Injil itu adalah tanggung jawab saya. 1, 2, 3. Beritakan Injil itu adalah tanggung jawab saya. Balik kita dari sini. When we go home from this place, Kita harus melakukan tanggung jawab kita. we must carry out our responsibilities. Ini adalah tugas kita. This is our work, our Tuhan task. katakan di saat dia naik ke surga, dia katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jesus said when he went up, he says, go to all the nations and preach the gospel. Ini amanat Allah. This is his great commission.
Ini kita tidak boleh elakkan. And we cannot avoid this. Setiap orang yang percaya Each of us who believe harus melakukan perkara ini. must do this. Sekarang kita mau respon kepada firman Tuhan. Now we need to respond to the words of the Lord. Kalau kita lihat misi Allah adalah untuk menebus satu bangsa. God's mission is to redeem every nation. Dari setiap bangsa dengan memerintah satu kerajaan Allah yang di atas segala kerajaan. God wants to redeem nations upon nations into his kingdom. Israel diamanahkan untuk melaksanakannya. Israelites were given this task, but they failed. Tetapi mereka gagal. They failed. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Before Jesus was ascended, Dia telah mengamanahkan murid-muridnya. he gave this commission to Dan his murid-muridnya disciples. mengamanahkan orang yang percaya. And his disciples gave Dan this to sampai the kepada believers. kita yang ada di sini, kita diamanahkan oleh Allah sebagai Allah Tuhan untuk memberitakan Injil itu. And for each and every one of us, we are also given this commission to preach the gospel. Apakah engkau mempunyai masalah untuk memberitakan Injil itu? Do you have a problem to preach the gospel? Mungkin engkau tidak mau memberitakan Injil itu di mana tempat kerjamu. Karena engkau sebagai orang Kristen dipandang rendah oleh teman sekerjamu. Maybe you do not want to share the gospel where you are working at because you are looked down as a Christian. where Selalu you saya work at. mendengar orang Kristen yang bekerja di swasta dimanapun berada. I have always heard Christians who are in the marketplace, Itu bukan tugas mereka di pejabat. that is not their job in the Karena workplace. mereka orang Kristen, mereka disengajakan untuk melakukan tugas-tugas yang lain. Because as Christian, they are given little tasks Sehingga mereka mengomel dan benci kepada teman sesama di pejabat. until they hate the Saya colleagues. katakan kepada mereka, I tell them, kalau mereka melakukan begitu, if they do that to you, lihatnya secara positif. see it as Kalau a kamu positive thing. melakukan banyak kerja, If you do a lot of kamu things, mempunyai banyak pengalaman, you have a lot of itu experience, kebaikan untuk kamu. this is a good thing for you. Jangan sekali-kali membenci mereka. Don't hate Kalau those engkau around you. membencikan mereka, If you hate itu your yang membuat colleagues, engkau tidak memberitakan Injil kepada teman sepejabatmu. if you hate your colleagues, this is what makes you not share the gospel to them. Walaupun umat pilihannya gagal, Even though his chosen race failed, Allah tetap melaksanakan tugasnya. God still carry out his Dia mission. menggunakan apa cara untuk menyelesaikan misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. He uses whatever means to complete his mission. Saya ambil contoh BEM. I would like to take the example of BEM. Wujudnya BEM untuk melakukan ini. BEM is here to carry this out. Yang pertama untuk menjadi saksi Kristus. The first one is to become the witness of Christ. Kalau kita lihat pelembagaan kita, If you see our institution, wujudnya kita why we exist, yang pertama the first one menjadi saksi Kristus. is to be the witness of Christ. Yang kedua, The second one untuk menubuh dan menjaga sidang Tuhan. is to start and to shepherd the churches of God. Yang ketiga, The third one memberitakan Injil di mana Injil belum didengar. is to proclaim the gospel where it has not been heard. Kalau ini adalah tugas kita, If this is our task, wujudnya kita our existence, untuk melakukan perkara ini, to carry out all these things, kita mengemblingkan semua yang ada pada kita di dalam gereja. we have to bring together all our resources in the Akhir churches, daripada hasil itu and at the end harus membawa kita untuk memberitakan Injil. needs to be the result Untuk of us. membawa orang yang belum kenal Tuhan untuk mengenal Tuhan. The result is us bringing the gospel and bringing those who have not believed into the kingdom. Tidak salahnya kita mempunyai gedung yang besar. It's not wrong for us to have a big church, Yang pertama dan utama tujuan kita but the first and foremost menjadi saksi Kristus to be the witness of Christ dan memberitakan Injil di mana Injil itu belum didengar. and to proclaim the gospel Wujudnya wherever kita. it has not been heard. Untuk melakukan perkara itu. Our existence is to carry out this task. Sekarang saya mau tantang kita. Now I would like to challenge you. Mari kita berdiri. Let us stand. Dan saya minta para pemusik cari satu nyanyian. Dan sementara nyanyian ini dilakukan, As we sing a song, sesudah engkau mendengar firman Tuhan. as you heard the word from the Lord,
tentang tanggung jawab kita yang besar ini. about your task, about our big responsibility. Sebagai seorang yang percaya, As a believer, apakah saudara merasa gagal sama seperti orang Israel? have you feel that you have failed just like the Israelites? Israel dipilih untuk menjadi saksi Kristus untuk membawa kemuliaan Tuhan nyata di dunia. The Israelites have been chosen to bring the mission of Christ into the world. Apakah engkau menjadi saksi Kristus, membawa jiwa kepada Tuhan? Have you been the witness of Christ to bring the souls to Christ? Kalau engkau lalai melakukannya, If you have not done it, kita ambil masa untuk minta ampun daripada Tuhan. we seek forgiveness from the Lord. Tuhan hantar engkau di tempat kerjamu. God send you to the marketplace, to your Tuhan angkat offices. engkau dan tempat engkau di satu tempat senantiasa God put you somewhere where you are dengan always tujuan there untuk menjadi saksi Kristus. to be His witness. Kalau engkau gagal menjadi saksi Kristus di If you tempat have failed to become the witness pada of hari ini Christ, kita datang di sini. today we come here, Datang ke depan ini dan kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. come forward Tuhan ampunilah kami karena kami gagal. and ask for His forgiveness. Kalau kita rasa kita gagal, If we feel that we have failed, kita mau diubah oleh Tuhan untuk menerima kekuatan untuk melaksanakan tugasnya. we want to seek God's forgiveness and Mari ask for His tampil ke strength. depan dan kita berdoa. Come to forward and we will pray together. Ataupun Or engkau benci kepada orang di sekeliling engkau, you have hated some of those around you sehingga engkau tidak mau memberitakan Injil kepada mereka. until you do not want to preach salvation to them. Tapi firman Tuhan katakan, But tanggung jawab itu adalah kita yang percaya. But the word of the Lord says this is our responsibilities as Kita a tidak boleh believer. membenci mereka. We cannot hate them. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita harus berdoa dan mengampuni mereka dan memberkati mereka. The word of the Lord says we need to pray, we need to forgive them, and we need to bless them. Seandainya engkau gagal untuk melaksanakan itu, If you have failed to carry this engkau out, mulai benci kepada orang di sekelilingmu oleh karena engkau tidak dipelihara dengan baik. you have hated those around you because you have not been taken care well Karena of. engkau adalah sebagai pengikut Kristus. As a Christian, Pada hari ini, sila datang ke depan dan kita mohon pengampunan. as a follower of Christ, come to the front today and ask for forgiveness. Dan sesudah itu kita akan mendoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan tugas Tuhan itu pada masa-masa yang akan datang. And after that, we will pray and ask God to give us strength to carry out His mission. Siapa yang mau bertekad untuk mengambil masa untuk berdoa sekurang-kurangnya untuk dua musuh kamu. Anyone who wants to take this time to be committed to give at least 2 person you hate to pray for Mulai them. pada hari ini, kamu mendoakan musuh kamu. Starting from today, you pray for your Orang yang enemies. kamu benci. Somebody that you hate. Sehingga engkau tidak mau menyatakan kasih Kristus kepada dia. Somebody that you hate until you do Sehingga not want engkau salvation on them. merasa bahwa dia tidak layak diselamatkan oleh Tuhan. Because you feel that he does not Kalau deserve the engkau love adalah of God. orang itu di tempat ini, If you are this person, come to the front. datang ke depan. Come to the front. Kita akan berdoa untuk kita. We will pray together. Sesudah firman Tuhan ini, Anda sadar tentang tanggung jawab itu sebagai orang yang percaya. If you, after hearing the word of the Lord, you know this is your responsibility. Kita diberi semangat dan tekad baru untuk memberitakan Injil. We have been given a new life Kita to mau want to dipakai preach oleh the Tuhan gospel. untuk memberitakan jalan keselamatan itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. We want to be used by God to Dan preach kamu the ingin gospel. dipakai oleh Tuhan. And you want to be used by the Lord. Mungkin tidak pergi ke sana sebagai pendeta. Maybe you will not become a pastor. Mungkin kamu ambil masa untuk mendoa kawasan-kawasan yang belum mengenal Tuhan. Maybe you want to just pray for certain areas that have not known Christ. Ataupun mulai pada hari ini, Or kita For today. asingkan sedikit uang kita. maybe starting from today, we want Untuk to put dipakai aside, untuk memberitakan Injil. we want to put aside a bit of our Karena finances to kita be used merasa for the kita gospel. adalah orang yang lemah.
because we feel that we are weak. Kita memerlukan orang lain untuk melakukannya. We need other people to go and to preach the gospel. Marilah kita datang kepada Tuhan. Come forward. Pastor-pastor semua silakan pergi ke belakang mereka ini. Kita nyanyikan nyanyian. Sementara itu kalau ada lagi yang ingin datang kepada Tuhan, respon kepada firman Tuhan ini, sila tampil ke depan. As we sing this song, those of us who want to respond to the word of the Lord, to be a witness of Christ, please come forward. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish. Sementara kita but shall nyanyi ini, have siapa yang disedarkan oleh Tuhan lewat daripada firman Tuhan ini, sila tampil ke depan dan kita ambil masa untuk bersama-sama untuk mendukung satu dengan yang lain di dalam As we sing this song, those who still want to respond to the call of the Lord, you may come His forward. only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. One more time. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. Kita bagi masa sekali lagi. Seandainya ada orang yang mau respon kepada firman Tuhan, If you still want to respond to what you have heard today, the kita front is tampil ke depan. Tidak kira apakah kita anak kecil, orang dewasa, tampil ke depan. whether you are a child, whether you are a youth, Dan kita akan an mendoakan adult, if you still want to come and respond, The world that He gave His only Son. bagi kita yang di depan, kita berdoa. Bagi orang yang masih berdiri di belakang, kita doakan mereka ini supaya Tuhan menolong mereka untuk menjadi saksi Yesus. Eternal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, inilah orang yang respon kepada firman-Mu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang membuat mereka tampil ke depan. Tapi apa yang kami tahu, Tuhan, mereka respon dengan firman-Mu. Karena mereka sadar bahwa tanggung jawab untuk memberitakan kerajaan Allah itu adalah mereka sendiri. Mungkin ada di antara mereka ini, Tuhan Yesus, merasa gagal. Mereka merasa tidak melakukan tugas itu dengan baik sebagai orang yang percaya. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kami ampun Tuhan, ampunilah kami Tuhan, karena kami gagal menjadi saksi Kristus di mana kami berada. Oleh demikian Tuhan Yesus, pada hari ini, mulai pada hari ini, kami mau Tuhan Yesus, Engkau lengkapi mereka dengan karunia-karunia yang sesuai untuk memberitakan Injil-Mu, untuk memberitakan kerajaan-Mu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, seadanya ada di antara mereka ini telah membersihkan orang sehingga mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, mau memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus, kami adalah satu ketika adalah orang yang berdosa. Kami tidak layak di hadirat-Mu. Di saat kami masih berdosa, Engkau telah mati di kayu salib menggantikan kami. Dan pada hari ini, biarlah kasih Tuhan itu memenuhi hati kami. Biarlah kami mengampuni orang
kami. Biarlah kami By mengasihi His orang yang menjadi precious musuh blood, kami. I Oleh Tuhan have Yesus kami been klaim, set berilah mereka free kasih Tuhan. for Berilah the mereka kasih glory Tuhan. Penuhilah of mereka dengan kasih Tuhan Jesus' name. untuk menjadi pemberita Injil. Walaupun I musuh mereka akan mendengar surrender Injil. Oleh now karena to hati mereka ini Christ yang dipakai oleh Tuhan untuk in menjadi saksi. Jesus. Mungkin ada di antara mereka itu Tuhan Yesus yang sudah By His percaya precious kepadamu. blood, Dan by sesudah His ini Tuhan Yesus, mereka precious melihat blood, tidak ada hasil I dari have mereka. Kami been kelihatan dalam nama set Tuhan free Yesus. Engkau for lakukan the perkara besar. glory Engkau of giatkan mereka. Jesus' Engkau memberikan name. mereka semangat untuk menjadi pemberita Oh, I Injil. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan Yesus. now to Terpuji namamu, Christ terpuji namamu. alone. Dan kami minta pastor-pastor Jesus' doa satu persatu mereka ini. Dan sesudah mereka didoakan, biarlah mereka balik ke tempat duduk mereka masing-masing. I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender now to Christ alone in Jesus' name. One more time, by His precious blood. By His precious blood, I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I say, for God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall love. Segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. All glory and our thanks be unto you, O Lord, Karena kami merasa Engkau tetap berbicara kepada kami. because we feel that you have still continued to speak to Engkau us. tetap menegur kami karena Engkau mengasihi kami. You still tell us because we love, you love us. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Engkau telah berbicara kepada kami You have spoken to us sehingga meresponi firman-Mu. until we have responded to your words. Inilah mereka Tuhan. These are all of us, Lord, Dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus. apapun masalah mereka sehingga mereka datang di tempat ini, Whatever their problems that they kami have come doakan di forward, dalam nama Tuhan Yesus. we pray in the name of Jesus. Engkau lakukan perkara-Mu yang indah. You do your great things, O Engkau Lord. menggunakan mereka sebagai alat-Mu menjadi berkat buat dunia ini. You will use them to become your Engkau instrument. melengkapi mereka dengan karunia-karunia sesuai dengan pelayanan masing-masing. You will give them gifts and talents according to your ministry. Engkau menjawab mereka waktu mereka berseru kepadamu Tuhan Yesus. Engkau lakukan perkara-Mu yang indah melalui mereka yang sederhana ini. You will answer them when they call out unto you, Supaya mereka melihat so that they will see Tuhan itu bersama dengan mereka. the Lord is with them. Tuhan itu baik buat mereka. The Lord is good to them Membuat mereka senang untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang yang belum kenal. until they want to preach the gospel of your kingdom. Kami bagi pihak mereka On behalf of these people, Lord, datang kepadamu. we come to you Memohon maaf kepada orang yang kami sakiti. and we ask for forgiveness for those we have hurt. Ampunilah kami Tuhan Please forgive us, O Lord. karena kurang kasih-Mu.
because of your love. Karena kami membenci orang yang menyakiti hati kami. Because we hate Tapi those, firman-Mu berbicara kepada kami. we hate those Kami who harus hurt mengasihi us. musuh kami. But you told us to love our Berdoa enemies, untuk mereka to pray for them, dan memberkati mereka. and to bless them. Inilah mereka Tuhan Yesus. And these are them, Lord. Penuhilah mereka dengan kasih Tuhan. You filled them with your love. Kasih yang tidak memandang siapapun dia. Your love that do not see Kasih yang whoever. berkorban untuk menjadi saksi kepada mereka. The love that will become the Supaya witness nama of Tuhan Christ. dimuliakan. So that the name of Nama the Tuhan disanjung Lord tinggi is raised up di dalam hidup mereka. in their life. Terpuji namamu. Glory unto your name, O Lord. Kemuliaan segala hormat kami naikkan All kepada honor and glory be unto Di you. dalam nama Tuhan Yesus In the name of Jesus, kami berdoa. we pray. Amen. Amen. Silakan duduk.